أن الله يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان، يختم لنا بالحسنى في خير الطف عافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إلا أنتم تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لن تدخلوا إلا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم إن يذكركم وأنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا الله يسألكم أجرهم وهم مهتدون ومن يطع الذي فضلني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يكبر الرحمن بذنوبكم عني شفاعة ولا يجوزون إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين. وما أنزلنا على قوم وبين من السماء وقرآن مجيد إن كانت إلا سحر وإذا بينهم موردون يا سمع الجبال يأتي بالرسول إلى لدني يسألون ألم يكن أهلكنا قبلهم يقولون إنهم إليهم لا يرجعون وإن قلنا يجمع الذين يكفرون وآية لهم الأرض يتبعونها وأخرجنا منها حبا يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخل ومعروعا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من المسيح أنها لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك القدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية له أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخافوا لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عظيمين. وإذا قيل لهم ما رزقكم الله قال الذين آمنوا إن شاء الله تعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تنصيرا ولا يهتدون يعملون والبدر بالحول في ذنوب الجنات ينزلون قالوا يا ويلنا ما أرسلنا القديم على صحبه المرسلون إن
كانت أساسا واحدة فإنهم فليظلم كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة يوم فاكهون هم أزواجهم متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا يومئذ المجرمون ألم أهلك يا بني آدم ولا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا الله صراط مستقيم ولقد أضلنا منكم كثيرا فلم تكونوا تأكلون جهنم التي كنتم تعدون سواء يوم ما كنتم تنطقون أيوم نحن على أيوم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما يكسبون ولو نشاء لمسحنا أيديهم والصراط على يبصرون ولو نشاء لمسحنا على مستقيم ولا يعلمون وما نعمرهم بسبب لا يعقلون وما علمناه الشرع يبينا إن وإلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويخلق على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم مالكون فنزلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع الشجر فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يحسبون نصرهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ويسرون ويعلنون أولم ير الإنسان نحمل الذين وقصيص مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ويحيي الذي يشاء مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر عقلا فلا منه توقدون أو الذي خلق السماوات والأرض على أن يخلق مثلهم ألا هو الخالق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد العجيب تنهل به العقد وتنفرج به الغراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويسس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعل به العقد وتنفرج به الغراب وتقضى به العوائز وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويسس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعل به العقد وتنفرج
تلج به الغراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويسس الغمام لوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. باب شروط صحة الصلاة. معنى شروط صحة الصلاة أي لا تصح الصلاة إلا إذا توفرت هذه الشروط من بداية الصلاة حتى نهايتها، وهي 7. الشرط الأول دخول الوقت، أي لا تصح الصلاة إلا بعد دخول الوقت يقينا أو ظنا بالاجتهاد. مراتب معرفة دخول الوقت 6. إمكان معرفة يقين الوقت كغروب الشمس، وجود مخبر عن علم، الساعات المجربة أو المؤذن الثقة في الغيم، إمكان الاجتهاد من البصير بحرفة أو نحوها، إمكان الاجتهاد من الأعمى بحرفة أو نحوها. التقليد. مسائل في دخول الوقت. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, menyambungi pengajian kita di dalam kitab Taqriratus Sadidah sampai kepada bab syarat-syarat sahnya salat. Yang dimaksud daripada syarat sahnya salat adalah salat dihukumi tidak sah kecuali memenuhi syarat-syarat tersebut, mulai dari permulaan salat sampai akhir daripada salat. Dan syarat-syarat tersebut jumlahnya ada 7. Lamunnya kada danang 7 ini berarti kada sah salatnya. Syarat yang pertama adalah dukhulul waqti, masuknya waktu. Tidak sah salat seseorang kecuali dilaksanakan setelah masuknya waktu, baik secara yakin ataupun dugaan kuat dengan metode daripada ijtihad. Jadi kalau belum masuk waktunya, walaupun bujur sembahyangnya, tetap kada sah sembahyangnya. Sembahyang subuh jam 4 umpamanya, ada dulu kejadian di kampung, azan sidin. Begitu pulang tuntung azan baca salat sunnah fajar ya Allah. Begitu baca ya hayyu ya qayyum. Sudah ya tuntung qamat sidin. Datangan orang imam pulang sidinnya. Sudah itu berwirid, berzikir. Sekalinya masih tuntung tu masih kada apa-apaan siang lagi, masih kadep hari. Artinya hanya jam 5-an aja, beluman sampai jam 5 lagi. Nah, jadi jibuhannya nih beluman sampai lagi waktunya subuh. Jadi sebahagian yang lain bulikan, ada juga nang mengulang sembahyangnya, bahasa sembahyang aja kada sah tadi. Kenapa kada sampai waktunya lagi, belum waktunya lagi. Nah, ada juga nang bulik sudah, karena menganggap
Menganggap sah aja sudah sembahyang. Apa lagi ndak mau beli sembahyang, sudah sembahyang aja. Nah, ini ngarannya kada tahu tentang syarat daripada sahnya salat. Meskipun sesuai dengan rukun-rukunnya, umpamanya pas aja sembahyangnya, tetapi waktunya luput. Nah, jadi kada sah sembahyangnya, wajib mengulang kembali salatnya. Ada sidin tadi biarin saja, kada hendak mengulang lagi. Allah Ta'ala tahu aja, tahu di mana. Kenapa itu kada sesuai dengan syarat-syarat daripada sah salat. Jadi harus yakin ataupun dengan dugaan kuat. Jadi dugaan kuat ini pulang ada metode yang digunakan, ijtihad yang dikerahkan untuk mengetahui daripada sampainya masuknya daripada waktu salat tersebut. Adapun tahapan-tahapan mengetahui masuknya waktu itu ada 6. Jadi ada 6 mengetahui tahapan-tahapan masuknya waktu. Yang pertama, memungkinkan mengetahui waktu dengan yakin seperti tenggelamnya matahari. Nah, kalau siang hari mengetahui waktu maghribnya mana aja, bilanya kadap hari tenggelam matahari, nah itu masuk waktu maghrib sudah. Kemudian adanya yang kedua, tahapan yang kedua, adanya orang yang memberi kabar masuknya waktu yang ia mengetahuinya. Padahal orang sampai sudah aja. Nah, nang mahabar ini orangnya memang nang bujur-bujur tahu dan yakin juga masuk daripada waktu. Kemudian tahapan yang ketiga, waktu-waktu yang teruji atau orang azan yang dapat dipercaya pada waktu nang mendung. Waktunya misalnya mendung, tetapi ada orang azan itu orangnya siqah, dipercaya. Nah, sampai sudah aja, ada nang azan sudah. Kemudian tahapan yang keempat, memungkinkan ijtihad bagi orang yang bisa melihat dengan pekerjaan atau sejenisnya. Ijtihad mengetahui waktunya. Kemudian yang kelima, memungkinkan ijtihad bagi orang yang buta dengan pekerjaan atau sejenisnya. Dan orang buta bisa juga berijtihadnya dengan pekerjaannya atau dengan sejenisnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah betaklid, bepercaya aja lon orang, beumpat aja juang sampai ya waktu nanti terakhir lah. Tahapan yang paling terakhir mengetahui waktu sholat adalah dengan bertaklid, mengikut orang yang dipercaya. Orang yang mampu melaksanakan tahapan pertama diperbolehkan memilih di antara tahapan pertama dan tahapan yang kedua, jika memang mampu pada tahapan kedua. Amunnya kada, inya diperbolehkan memilih antara tahapan pertama dan ketiga jika mampu mencapainya. Jika tidak, pulang diperbolehkan memilih tahapan pertama dan keempat jika mampu mencapainya. Nah, bagi orang yang mampu pada tahapan kedua tidak boleh berpindah kepada tahapan di bawahnya. Dan orang yang mampu pada tahapan ketiga diperbolehkan memilih antara tahapan ketiga dan ijtihad. Dan orang yang mampu pada tahapan keempat tidak boleh betaklid. Tidak boleh betaklid. Dan orang yang mampu pada tahapan kelima diperbolehkan memilih di antaranya dan taklid. Kemudian masail, permasalahan-permasalahan tentang masuknya waktu. Jika seseorang melaksanakan salat tanpa ijtihad di dalam masuknya waktu, nah kayak apa sembahyangnya ini, salatnya kayak apa? Sah ajalah. Orang ini melakukan salat tanpa ijtihad dalam masuknya waktu. Nah, jadi orang yang kada melaksanakan ijtihad dalam masuk waktu itu tidak sah salatnya, meskipun salatnya terjadi sesudah masuk waktu. Biar pas juga waktunya, tapi nya kada berusaha berijtihad. Nah, maka orang itu kada sah sembahyangnya karena tidak ada kemantapan di dalam
di dalam niat. Kemudian masalah yang kedua, jika seseorang salat dengan ijtihad. Ini orang ini sudah berijtihad, bersungguh-sungguh mengetahui waktu, masuk waktu tadi. Kemudian ternyata salatnya ini di luar waktu, tapi ini sudah berijtihad. Nah, ternyata setelah dia berijtihad juga, oh sekalinya salatnya di luar waktu, baluman juga sekalinya waktunya. Nah, kayak apa ini salatnya? Nah, ini diperinci. Jika salatnya terjadi sebelum masuk waktu, maka salat tersebut menjadi qada jika memiliki tanggungan salat. Jika tidak, maka menjadi salat sunat mutlak. Artinya tetap mutlak, bahasa pulang. Jadi nyenang kada masuk waktu tadi dihitung salat sunat biasa, salat sunat mutlak, berpahala. Nah, jadi ini mengulang kembali salatnya. Kemudian lamunnya salat terjadi setelah keluar daripada waktunya, maka menjadi qada bagi salat tersebut. Nah, di luar waktu sudah, artinya sudah berijtihad juga mencari waktunya nang pas. Nah, sekalinya di luar waktu juga nya sembahyang, maka wajib mengqada daripada salatnya itu. Nah, itu permasalahan tentang masuknya waktu. Kemudian syarat yang kedua, syarat daripada sahnya salat, yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Wajib menghadap ain, bentuk fisik kiblat menurut mazhab Syafi'i, dan tidak cukup hanya menghadap ke arah kiblat menurut pendapat mu'tamad. Menghadap kiblat ada kalanya dengan yakin jika tidak ada penghalang di antaranya, di antara orang yang hendak salat dan Ka'bah. Ini kalau orang sembahyang di dalam Ka'bah, di dalam Masjidil Haram, itu wajib dia menghadap ke jihad Ka'bah. Nah, itu. Ini kalau inya kada ada nang menghalang, nang mendindingi. Kalau ada nang menghalang, itu ain. Jadi orang yang di Masjidil Haram, dalam masjid itu wajib menghadap kepada ain daripada Ka'bah. Kalau ada yang menghalangi, cukup kepada jihad Ka'bah tadi, menghadap ke jihadnya. Dan ada kalanya dengan dugaan, jika ada penghalang di antaranya orang yang hendak salat dan Ka'bah. Kemudian tata cara orang menghadap kiblat bagi orang yang sembahyang. Yang pertama, jika posisi salat itu berdiri, lamun kita sembahyang berdiri atau kita sembahyang berduduk, maka wajib nang menghadap kiblat itu dada. Dada kita wajib menghadap kepada kiblat. Ini lamun kita sembahyang berdiri atau sembahyang berduduk. Lamun jika posisi kita ni salat ketika salat tidur miring, maka menghadap kiblatnya dengan wajah dan dada. Kemudian yang ketiga, lamun posisi salat kita tidur terlentang, maka menghadap kiblat dengan lekukan kedua telapak kaki dan wajah. Itu yang ketiga, nang ketiga tadi lah. Nah, kemudian pulang boleh tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan seseorang salat boleh kada menghadap kiblat. Pertama, salat dalam keadaan kondisi ketakutan. Dalam keadaan ketakutan apapun juga, baik dalam keadaan kerusuhan atau ada binatang ngamuk umpamanya. Nah, itu dalam keadaan ketakutan, maka dia boleh menghadap kemana aja. Nah, dalam keadaan ini dia tidak wajib menghadap kiblat. Maksudnya Allahu Akbar barang aja lagi, hadap kemana kah? Hadap kemana kah? Tuh. Ini dalam keadaan salat ketika seseorang dalam keadaan kondisi ketakutan. Kemudian yang kedua, yang boleh tidak menghadap kiblat tadi, salat sunat. Salat sunat dalam perjalanan yang mubah.
perjalanan mubah, baik perjalanan jauh maupun perjalanan yang dekat. Terkadang perjalanan tadi dilakukan dengan berjalan kaki ataupun dengan naik kendaraan. Jadi orang berjalan safar tadi baik dengan jalan kaki maupun kendaraan. Apabila perjalanan dengan berjalan kaki, nah kalau orang berjalan safar tadilah dalam keadaan berjalan kaki, wajib menghadap kiblatnya itu ketika dia sholat dalam perjalanan tadi. Nang menghadap kiblat itu 4 rukun. Jadi kalau orang dalam perjalanan sembahyang sambil dalam perjalanan, maka 4 rukun wajib menghadap kiblat. Nang pertama ketika takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram menghadap kiblat. Kemudian ketika ruku' wajib juga menghadap kiblat, dan ketika sujud wajib juga menghadap kiblat, dan ketika duduk di antara 2 sujud. Apabila naik kendaraan, nang wajib menghadap kiblat pada saat takbiratul ihram ja. Kita di bis umpamanya lah. Nah, itu ketika takbiratul ihram sambil jalan jadilah. Nah, itu wajib menghadap kiblat. Nah, lihat ya di mana posisi ketika takbiratul ihram tuh pas kada dulu kiblat, arah kiblat atau jihad kiblat. Nah, takbir ya. Nah, setelah itu dia belok kanan, belok kiri, terserah aja lagi. Pokoknya takbir tadi, ketika takbir itu kita menghadap kiblat. Nah, itu aja yang wajib. Nah, setelahnya boleh kemana aja, kemana kendaraan membawa arahnya, terus sembahyang. Ini lamun mudah dilakukan. Kalau kada bisa dilakukan, maka tidak ada menghadap kiblat itu secara mutlak. Jadi tidak ada kewajiban menghadap kiblat secara mutlak. Kada kewajiban menghadap kiblat misalnya jalannya atau misalnya kendaraan yang ditunggangi tadi itu tadi. Wah, ini kada memungkinkan ini untuk menghadap kiblat pas. Nah, jadi itu kada wajib jadinya barang-barang aja. Nah, sebagaimana waktu jalan kaki tadi. Nah. Kemudian tahapan-tahapan mengetahui kiblat. Yang pertama yakin. Nah, jadi yakin dulu mengetahui kiblat. Misal dengan melihat kiblat. Nah, kayak orang di Baitullah di Masjidil Haram itu yakin melihat ain Ka'bah, melihat dengan mata kepala. Nah, itu. Kemudian nomor 2, adanya orang nang memberi kabar jihad kiblat dan ia mengetahuinya. Jadi orang yang memberi kabar itu memang tahu arah kiblat. Yang ketiga dengan ijtihad. Apa ijtihad? Kita bersungguh-sungguh mencari arah kiblat dengan apa? Ijtihad kita antaranya dengan kompas. Nah, jadi basango itulah kompas, barangnya kompas ulah negara. Langsung bah diandak, langsung menunjuknya arah kiblat. Kompas olahan negara. Nah, berapa ini itulah. Nah, kalau kompas nang rajin di sajadah itu tuh namun nang kada paham ngalih juga itulah berapa derajatnya nang kada tahu. Nah, kalau kompas nang olahan negara itu langsung begitu diandak langsung menunjuknya arah kiblat. Nah, cuma dicoba dulu. Nah, dicoba dulu mah kita menukar itulah andak kayak misalnya di arah kiblat masjid kita atau bahari itu dicoba di paimaman di Masjid Al-Qalamah itu. Nah, diandak kasih itu menyepas, nah bawa aja tuh kemana. Nah, berarti sudah teruji sudah pas anunya kompasnya. Itu termasuk daripada ijtihad. Kemudian yang keempat hanya bertaklid kepada orang yang berijtihad jika tidak mampu melakukan ijtihad sendiri. Jika orang yang berijtihad bingung pada arah kiblat, salat ke arah mana saja. Nah, orang ni berijtihad cuma bingung akhirnya ke mana lah jahal. Di hutan pamanya sudah juga mencari apa ngarannya tuh arah matahari segala macam, apalagi malam maginnya ke mana arah kiblat. Berijtihad juga cuma bingung kada dapat mencari
Kayak apa? Maka inya sembahyang ke arah mana saja, tapi wajib inya mengqadha. Nah, jadi orang kada tahu sama sekali kiblat, tetap sembahyang ke arah mana aja. Bahapa sembahyang nih, tapi ini wajib kena di qadha sembahyangnya. Dan selalu berijtihad pada setiap hendak melakukan salat fardu. Apabila ijtihadnya berubah, maka mengamalkan ijtihad yang kedua, dan tidak ada kewajiban qadha untuk salat yang pertama. Kemudian syarat yang ketiga, syarat daripada sahnya salat, suci daripada dua hadas, hadas besar maupun hadas kecil. Apabila seseorang salat tanpa bersuci, salatnya tidak sah, meski ia dalam keadaan lupa. Nah, jadi kalau lupa, kalau orang berhadas ketika sholat atau hampir iqamah, disunatkan memegang hidungnya dan mundur. Hal ini dilakukan untuk menutupi diri dari perbincangan yang tidak baik dari manusia. Nah, jadi kalau kita orang qamat, ini sudah orang susun sop lah, lalu inya bahadas, napa itu sunat inya memegang hidung. Nah, apa maksudnya, isyaratnya lah, lalu memegang hidung sunat dan inya mundur. Berarti orang nih bahadas itulah. Nah, dan orang nang sembahyang bahadas dalam keadaan lupa, kada ingat nih sakan inya bahadas, itu ia diberi pahala, tetap pahala. Nah, kenapa? Karena tujuannya tadi, bukan karena pekerjaannya. Jadi niatnya, tujuannya tadi sudah diberi pahala oleh Allah Ta'ala, sebagaimana diberi pahala orang yang membaca Al-Quran, kecuali jika ia dalam keadaan junub. Nah, dalam keadaan junub kada diberi pahala, meskipun lupa tadilah. Nah, cuman jarang juga orang junub nih pasti ingat benar nih lah. Nah, nyenang kada ingat tadi, biasanya mentok tagatok lawan jenis atau tak kantut tadilah. Nah, kada ingat. Nah, ini bisa. Kalau junub jarang kada ingat. Kemudian syarat yang keempat, suci daripada najis pada pakaian, pada badan, dan juga tempat daripada sholat. Yang dimaksud pakaian adalah perkara yang dipakai atau perkara yang dibawa orang sholat. Nah, apa aja yang dibawa orang sholat? Pakaian, baju, gamis, tapih, kopiah, masuk daripada pakaian orang sholat, meski tidak bergerak dengan gerakannya orang sholat. Begitu juga perkara yang bertemu dengan orang salat. Kemudian yang dimaksud dengan badan adalah anggota badan bagian luar. Jadi bagian luar aja. Hal ini mencakup dalamnya hidung, mulut, dan mata. Termasuk bagian luar adalah kesucian dalam hidung, kesucian dalam mulut, dan kesucian dalam mata. Jadi jangan ada di dalam mulut, hidung, dan mata membawa najis. Nah, jadi itu termasuk bagian anggota yang luar. Itu juga perlu diperhatikan. Jadi masuk bagian zahir ya, kalau jangan membawa najis di mata, di hidung, dan di mulut, bagian dalamnya. Kemudian yang dimaksud dengan tempat, tempat kita sholat adalah perkara yang bertemu dengan orang yang sholat pada saat sholat. Jadi seputaran kita sholat, yakni perkara yang menempel pada baju dan badannya orang yang sholat. Itu bagian itu aja. Jadi tempat tadi bagian yang menempel daripada baju atau pakaian maupun badannya orang yang sholat tadi. Kemudian
permasalahan-permasalahan pada suci daripada najis. Pertama, apabila seseorang melaksanakan salat di baju atau badannya ada najis, tahi cacak umpamanya, sementara ia tidak mengetahuinya atau mengetahuinya juga kemudian ia lupa, asalnya ingat tahu itu kan ingat lagi, dan melakukan salat kemudian ia ingat, maka wajib baginya untuk mengulangi salatnya dalam dua keadaan tersebut. Pada salat yang ia yakini ada najisnya, jadi mengulangi, bukan mengqadha, adalah mengulangi, i'adah ngarannya. Nah, asalnya ingat aja, oh najis nih, cuman kada ingat membuangi, tabawa dalam sembahyang. Begitu selesai salat, oh hanya ingat ada najis. Nah itu bahasa pulang, mengulang salatnya. Kemudian tidak sah salatnya seseorang yang di tangannya menggenggam tali yang bertemu dengan najis, meskipun tidak bergerak sebab bergeraknya orang tersebut. Nah, sebab ia membawa sesuatu yang bertemu dengan najis, sehingga ia seakan-akan membawa najis, dan tidak mempengaruhi keabsahan salat jika tali tersebut berada di bawah kakinya, sebab ia tidak membawanya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak mempengaruhi keabsahan salat adanya najis yang lurus dengan badan, pakaian, perkara yang dibawa orang yang salat selama tidak tersentuh. Namun hukumnya makruh jika salatnya dekat menurut tradisi uruf orangnya. Misalnya kita sujud, kemudian di dekat kita sujud itu ada tahi cacak, parak bener. Nah itu makruh aja, cuman kada masalah, kada apa ngaran itu tetap aja sah salatnya meskipun di dekat najis, parak lawan najis, parak lawan tahi cacak. Nah asalnya tegetuk aja, lamun pas kita sujud, pas di pasujudan inilah ada tahi cacak. Nah maka kita beliung, jangan disujud. Lamun kita sujud pas takana tagetuk bagian awak kita, dahi dan sebagainya, atau tangan, maka kita ngarannya takana najis atau tabawa najis dan batal salat kita. Lamun kita kawa masih ini misalnya, nah karena tangan, nah kita kita ketik kayaknya jauhakan, nah itu lamunnya memungkinkan lah. Nah, jadi kalau kita parak najis, awak kita parak najis, tadi tetap sah salatnya, cuman makruh. Nah, kemudian haram mengotori badan pakaian dengan najis tanpa ada hajat. Kemudian perincian hukum darah pada waktu sholat. Nah, pulang bentuk darah banyak. Nah, terkadang bisa dilihat oleh mata, terkadang tidak bisa dilihat oleh mata. Terkadang adanya darah dari orang yang sholat, terkadang dari yang lain. Nah, terkadang keluar daripada lubang yang ada jalur ke dalam manafiz. Nah, terkadang selainnya, artinya keluar daripada dua lubang kemaluan. Terkadang banyak, terkadang sedikit. Jadi kesimpulannya, jika darah itu tidak bisa dilihat oleh mata, maka dimaafkan. Bahkan melihatnya, meskipun kada dilihat tadi darah daripada najis nang mughallazah sekalipun, menurut pendapat Imam Ramli. Tapi menurut Ibnu Hajar kada dimaafkan juga lamun najisnya mughallazah, darah anjing maupun darah babi, meskipun kada terlihat tadi. Kemudian jika darah bisa dilihat oleh mata, maka kita lihat. Jika darah itu dari selain orang yang sholat, dimaafkan yang sedikit saja. Nah kalau sedikit dimaafkan. Jika darah itu dari dalam dirinya, nah itu dilihat. Lamunnya darah tadi dari lubang yang ada jalur ke dalam manafiz, nah, selain daripada kubul dan nubur, maka tidak dimaafkan menurut Imam Ramli, dan dimaafkan menurut Imam Ibnu Hajar.
Jika darah selain daripada manafiz ataupun manafiz daripada kubul dan dubur, maka dilihat munnya sedikit kada bercampur dengan ajnabi maka dimaafkan. Amunnya banyak itu dimaafkan apabila memenuhi 3 syarat. Dimaafkan aja, cuman syaratnya 3. Pertama, kada disebabkan oleh pekerjaannya sendiri. Misalnya kayak darah bisul tadilah pecah sorangannya, namun dipacahnya, nah itu kada dimaafkan. Kemudian yang kedua, tidak bercampur dengan ajnabi. Nah, yang ketiga, tidak berpindah daripada tempatnya. Nah, situ-situ juga. Kemudian syarat yang kelima daripada sahnya salat ialah menutup aurat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sudah jelas. Syarat yang kelima kena menutup aurat. Insyaallah pinang sambungannya kita bertahlil. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والعباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب قدر جليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله.
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن شاء الله الرحمن المغفرة الفاتحة الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا زدنا علما الحمد لله على كل حال أعوذ بالله من حال أهل النار وحبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علوم عنا يا كريم اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات اللهم اجعل وأوصل واهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع خير فضلك وجودك وكرمك يا الله في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء والمرسلين ولكل أصحابه القرب والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين المقرين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين السادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرحام والدنا مشايخنا ومعلمينا وذو الحقوق علينا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين خصوصا المرحومة حجة بستية بنت بشرى أوصل اللهم صل ذلك منا إليهم وأوصل ما صل ذلك منا إليهم وأوصل ما صل ذلك منا إليهم اللهم اجعل جزاء له من النار فكاكا له من النار وشراء له من النار وحجابا له من النار وعتقا له من النار اللهم اغفر لنا ولهم ارحمنا وإياهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على قبورهم واجعل قبرهم من الله من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل